bro. Buru lele lokal belakang rumah. Buru bakalan Jawa. Arne dhuwur-dhuwur. Bro, dia atau gede bro. Boleh no. Tinggal kasih geseran. Bro, poin kedua. Gas nah bro. Kamu tarik mana? Poin ketiga bro. Lele lokal. Tetap bro. Motor karo lele gas kotak iki kafe topo yo. Tapi nyari. Emang nyari. Golan bro. Ini nyapa nang
api seperti kata lagi ya. Lumayan bro, tambah benar tanpa basa-basi langsung out. Kadang-kadang moba lagi bro gitu loh. Kacane cuyup bro. Sah makan loh. Masuk celengan lagi. Celengannya melebu bro, ayo. Hei, mencolot. Sabar bro. Ngosel loh. Keperawan udik patel ya. Celengan gitu, lo celengannya. Ayo patel ya. Ayo masuk. Kikau. Ayo masuk. Ya. Rantang masuk toh. Ya. Ayo. Spotnya sadu harus nggak sepur. Poin kelima tambah naik kok. Aduh, kakinya ribet. Curi sih bro. Kok. Lele lokal, mobile lokal ya. Iya, ngelerang dong. Tapi seperti karir kena gila. Kena celengan nah. Belum. Ini makan tuh. Tak. Mbah neh bro. Di lokal mini. Nanti gak boncos. Ngak sik belum nang. Kepatil bisa berkesi iki. Waduh. Nang bro. Patil berkesi kok. Meneng manut to. Ini loh. Waduh. Mbah neh iki lho. Main ke-6 apa ke-7 iki mau. Mene. Apa lateni. Bang blas. Oleh nang kene tak pengombak akuarium, Mbak. Masa urip? Urip sing bae. Oh, ayo. Tenang. Kikak. Melayu.
akhirnya kontrol sih. Nah, tak wakah kalau keras deng lokal tok iki. Iki spotnya mau gak wani nyanteri mobile iki wae. Gila. Bajune hot badan. Laut sih. Ambil sini ya. Oke. Oi. Wah. Henti mercan. Oh, mercan. Ada ya. Bro, Pak Monto bro.